Lisod gid man doon. Sige yang. Lisod doon man na ron. Op, na. Okay. Pag nahuwog, balik pag nahuwog. Oh, gusto. Konti lang, konti pa. Ayan. Ay, nay. Ganun talaga ron. Op, ay. Hindi ron. Effort yan ni ron, ngampang. Midmayad sa dari ka to. Oh. Alright, huwag to niya makabalik inyong kibahan na bago ka magdalagan doon next. Ayan, oh. Kung mahuwag yung mga on the way, uman ka mo. Pero kung iyon ka mo, di ka rin sa may bote, di ka rin niya ka mo mag-uman. Midmayad, day. Ayan na. Ay. Di ka rin niya, dali yan lang, balik. Kung di ka to kung malang nahuhugan, di ka rin niya. Pero kung on the way ka, back to zero ikaw. Hirap na. Hindi maghibayag, mahugog dun. Ayan, day. Ayan. Yan. Oh, very good. Oh, midmayad na bilo. Oy. Ay. Uman mo lang. Oh, gibil. Concentrate, Bel. Oh, concentrate, Gid. Yan. Isu gabi ron. Oh, kabi. Oh, ayan. Oh, hindi. Dapat lingi ito pag to. Ay. Midmayad dito, ho. Alright! May ato niyo na lucky winner. Ay, daw ganito, ho. Group 1. Oo, dasig sanda. Okay, please Diba? claim your prize, mga ma. Gawa na. Sobra.